तेबे आमे को जुगर लोक माने आमे आज अनुग्रह आमे पाइलु यीशु को आमे ग्रहण कलु आमे जेते बेले ग्रहण कलु आम मानक सहित से नियम कले कौन जानिछंती नूतन नियम लुक पुस्तक 22 अध्याय 14 रु 20 पर्यंत लिखा अछि तांको रक्त रे स्थापन कले नूतन नियम मेंढा रक्त नाही आज्ञा मेंढा रक्त नाही मेंढा मांस नाही तांको मांस खाइबा को देले तांको रक्त खाइबा को देले पीबा को देले कौन ताहा कौन प्रकाशन वाक्य भाववाणी सफलतार वाक्य सत्य वाक्य भाववाणी सफलता जहाँ भाववाणी अच्छी तार सफलता को ग्रहण करबा ही सत्य को ग्रहण करबा से दिन जहाँ भाववाणी रे थिला आउ फारसी शास्त्री माने ताकू ग्रहण कले नहीं सेथिपाई से माने सत्य को ग्रहण करि पारिले ना आज सत्य कौन आज्ञा कहंतु टिके सत्य आज ताहा अटे जहाँ की भाववाणी सफलता आज द्वितीय आगमन समय सत्य कौन आज्ञा ख्रीष्टीय जगत नष्ट हेछि बालुंगा पड़ी नष्ट हेछि जीशु कहले माथु पुस्तक 13 अध्याय तार 24 पदरे एपरी कहले मनुष्य पुत्र उत्तम बिहन बुणिला मनुष्य पुत्र उत्तम बिहन बुणिले तापरे रात्रि आसिला परे शैतान सेठी बालुंगा बुणिछि शैतान सेठी बालुंगा बुणिछि आज्ञा आ एटा केबे केबे परिष्कार हेबो केबे अलगा करा जिवो जुगांत समय हेबे जाकी सप्तम जुग कौन अटे आज्ञा जीशुंकर द्वितीय आगमन अटे द्वितीय आगमन समय कौन करा जिवो बछा जिवो बालुंगा को गहम को अलगा करा जिवो केमिति अलगा करा जिवो आज्ञा कहंतु टिके स्वर्ग रे कि ऊपरे कि अलगा करा जिवो एठी अलगा करा जिवो केमिति अलगा करा जिवो क्षेत्रु अमार को नियाजिब गहम जहा ता क्षेत्रु बाहर जहा गहम क्षेत्रु बाहर केमिति बाहर आज्ञा आपण माने देखंतु बाइबल अनुसार प्रकाशन वाक्य द्वारा भाववाणी सफलतार वाक्य द्वारा द्वितीय आगमन वाक्य किए कहिबे आज्ञा द्वितीय आगमन वाक्य कोठी अछि आज्ञा आज आमे द्वितीय आगमन को अपेक्षा करूछु मो पुणी आपण माने अपेक्षा करिके अछु से कौठी आसबे क्या जना किए जानी ना आ द्वितीय आगमन वाक्य किए देवे आज्ञा प्रथम आगमन रे भाववाणी सफलता व्यक्ति जड़े से होचंती यीशुख्रीष्ट द्वितीय आगमन समय भाववाणी सफलता करने व्यक्ति जड़े से होचंती बुद्धिमान विश्वस्त दास बाइबल स्पष्ट भाव प्रकाश करुछि माथु पुस्तक 24 अध्याय तार 45 रु 47 पर्यंत उपयुक्त समय जड़े व्यक्ति आहार देवा को आसीबे अपना परिजन कार परिजन जीशुंकर परिजन किए आज्ञा आज उपयुक्त समय आहार देवा पे आइबे किए परिजन ख्रीष्टीय जगत ख्रीस्टियन माने आपण माने मु आमे कौन करबा दरकार एबे उपयुक्त समय आहार ग्रहण करबा दरकार बुद्धिमान विश्वस्त दासंक ठारू बाइबल कहूँ आज्ञा मु कहू नहीं आपण केमती हेले प्रचार करदेले स्वर्ग पळेबे नहीं आपण केमिति प्रार्थना करदेले स्वर्ग पळेबे नहीं फारसी शास्त्री माने कोन प्रार्थना करू नथिले प्रचार करू नथिले से माने कोन रीतिनीति पालन करू नथिले जन्मदिन पालन आज्ञा एटा चलिबो ना जीशु कठारे जीशु कोन कहउछंती माथु पुस्तक आउ 5 अध्याय 17-18 पद देखुछु से व्यवस्था लोप करने को आसीना व्यवस्था सफल करने को आसिले आज मध्य सफलतार वाक्य को जे ग्रहण करिवो सफलतार व्यक्ति को जे चिन्हिबो आ सेई व्यक्ति स्वर्ग जीव आज्ञा से 7:20-21 पदरे कहले समस्ते प्रभु प्रभु बोलिबे किंतु समस्ते जीवे ना तो किए जीवे पितांकर इच्छा कौन भाववाणी आ तार सफलता को जी बुझुची ग्रहण करुची से व्यक्ति ही स्वर्ग जीव एवं द्वितीय आगमन रे भाववाणी और तार सफलता किए देव आज्ञा बुद्धिमान विश्वस्त दास आउ जड़े व्यक्ति जहाँ गुप्त माना दि जाए प्रकाशित पुस्तक तार 2 अध्याय 17 पद जहाँ गुप्त माना दि जाए से ही जड़े व्यक्ति दे पारिबे आपण माने केमती प्रकाशित वाक्य प्रचार करि पारिबे आज्ञा हेई पारिबो ना जे से प्रचार करि पारिबे जदि करिबे ताहले मिथ्या काहे कि मिथ्या जेहेतु प्रकाशित पुस्तक 5 अध्याय रे लेखा अछि सप्त मुद्रा रे मुद्रांकित आउ ताकू स्वर्ग मर्त्य पाताल रे केही ताकू दृष्टि करबा पय सक्षम नाही तो आपण केमती प्रचार करदेबे आपण केमती प्रचार करदे प्रार्थना करदेले प्रभु कहि देबे नाही केबे हेई पारिबो नाही
ଯଦି ସେଇପରି ହେଇଥାନ୍ତା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଦାନିଏଲ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ତମେ ଆପଣା ପଥରେ ଚାଲ, ଆପଣା ପଥରେ ଚାଲ। ଏଇଟା ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଦାନିଏଲ କଣ ଆତ୍ମା ପାଇନଥିଲେ? ଦାନିଏଲ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣିନଥିଲେ? ଦାନିଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁନଥିଲେ? ନାହିଁ, ସେଇପରି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାଇବଲ କହୁଛି, ବାଇବଲକୁ ମାନନ୍ତୁ, ବକ୍ତାକୁ କାହିଁକି ମାନୁଛନ୍ତି? ବକ୍ତା ଯେତେ ବଡ ହଉ କାହିଁ ନା, ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆହାର, ଆଜିକି 2000 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସୁଛୁ, ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। କଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର? ଆଜିର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କଣ? ଆଜିର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବାକ୍ୟ, ନୂତନ ନିୟମର ଭାବବାଣୀର ସଫଳତାର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଦରକାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମତେ। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯିଏ ଖାଉନାହିଁ ସେ ମରିବ, 100% ମରିବ ଆଜ୍ଞା, 100% ମରିବ। କାହାକୁ ଜଣା ଯୀଶୁ କୋଉଠିକି ଆସିବେ? କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସପ୍ତ ମସ୍ତକ 10 ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି? ସପ୍ତ ତୁରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ତ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। କାହିଁକି? ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାଣିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 10-11 ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯାଅ ଆଉ ଥରେ ଭାବବାଣୀ କୁହ। କୋଉଠି ଭାବବାଣୀ କହିବେ? କୋଉଠି ଭାବବାଣୀ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଭାବବାଣୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତରେ କୁହାଯିବ। କଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏପରି ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏମିତି ହଉଛି, ତାର ସଠିକ ଭାବରେ। କାହିଁକି? ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ନର୍କ ଯିବେ। ଆପଣ ଯୋଗ ବିయోଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 18-19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କିଏ ଯୋଗ କଲେ ତାକୁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବିయోଗ କରିବ, ଯିଏ କାଟିବ, ତାକୁ କଣ କରାଯିବ? ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଦିଆଯିବ। ବାଇବଲରେ ଯେତିକି ଦଣ୍ଡ, ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତିକି ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ସବୁ ଦଣ୍ଡ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ନ ଜାଣିକି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଅନେକର ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆହାର। ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଅଟେ ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମର ଭାବବାଣୀର ସଫଳତା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାର୍କୋ ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ କେବେ ହେବ? ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସେଇଟା ଥିଲା ଭାବବାଣୀ। ଆଉ ସେଇ ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକି? ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ? ଏଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୋଉ ଖାଦ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ? ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କୋଉ ବାକ୍ୟ? ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଭାବବାଣୀର ସଫଳତାର ବାକ୍ୟ। କୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି? ଭାବବାଣୀର ସଫଳତାର ବାକ୍ୟ କୋଉଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଥରେ ଯୀଶୁ ଆଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଥରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସକୁ ଯୀଶୁ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଆଣିବେ। ଗୁପ୍ତମାନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଫେସବୁକରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚାଲିଛି, ଗଦା ଗଦା ବାକ୍ୟ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆଣିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 8-11-12ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା, ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସୁଭିକ୍ଷ ଆଣିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ସେ ଦେଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହା ଥିଲା ଜୀବନ, ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଣ? ଖାଦ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଦ୍ୟ କାହାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କୋଉ ବାକ୍ୟ? ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଣ? ଭାବବାଣୀର ସଫଳତା, ନୂତନ ନିୟମର ଭାବବାଣୀର ସଫଳତା, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ସଫଳତା। ଆଉ ସଫଳତା ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏ ସଫଳତାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି କି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଅଛି।
को प्रकार आत्मा अच्छी परीक्षा करंतु जेहेतु लेखा अछि प्रथम जन 4 तार 1 पदरे हे प्रिय माने समस्त आत्मा को विश्वास करो नाही। देखो आत्मा गुड़िक ईश्वर आगत कि नहीं ताकू परीक्षा कर, कारण अनेक भंड भाववादी बाहरी केबे बाहरी आज्ञा बाइबल केबे लिखाई 2000 वर्ष पूर्वे से समय बाहरी केते बाहरिले देखंतु आपण पॉइंट को धरंतु। जीशु प्रथम आगमन रे उत्तम बिहन बुणिले कोठी क्षेत्र रे मंडली रे बा मनुष्यर हृदय रे बुणिले आ से चली गले रात्रि आसिला तार अर्थ से चली गले आ ज्योति नाही शिष्य माने चली गले आ ज्योति नाही। तापरे कोन हला विभिन्न प्रकार डिनोमिनेशन बाहरिला विभिन्न प्रकार संस्था बाहरिला विभिन्न प्रकार शिक्षा बाहरिला केमती बाहरिला आज्ञा सत्य प्रचार करबा व्यक्ति केही नथिले सेति मिथ्या बाहरला कमेंट्री बाहरला डेक बाइबल बाहरला अनेक पत्रिका जाक बाहरला जेमती इच्छा सेमती प्रचार कले जने परिवर्तन हो गला नाई 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 पितांकर इच्छा उद्देश्य को जानिबा दरकार परिवर्तन हो गले परित्राण मिल जीव नाही पितांकर इच्छा उद्देश्य जने जानिबा दरकार सेमती है कि ख्रीष्टीय जगत नष्ट हैला आज पर्यंत बालुंगा बुणा जाउछि आज पर्यंत सेति पई बेदी उपरे कोन करूछंती जने पास्टर आ जने पास्टर विरुद्ध रे जने पास्टर आ गोटे पास्टर विरुद्ध जने विश्वासी आ गोटे विश्वासी विरुद्ध रे काहे कि हले सेठी ईश्वर अछंती नाही ईश्वर नाहंती आउ जदि पढ़िबे लेखा अछि आ द्वितीय थेसलोनिकी तार 2 रो 3 पदरे लेखा अछि 4 पदरे लेखा अछि कोन लेखा अछि जानिछि शैतान पुणी ईश्वर सिंहासन रे बसी राज करुछि और निजको ईश्वर बोली देखौछि से ईश्वर सिंहासन कौन ईश्वर सिंहासन मनुष्यर हृदय बा मंडली सेठी बसी कि से राज करुछि आ से निजको ईश्वर बोली देखे से आउ पूरा डाउटी मारिकी कथा कहूछि प्रचार करुछि ये केबे प्रकाश हेबो जानिसंती भाववाणी रो सफलतार वाक्य जो दिन आसीबो सेही दिन से प्रकाशित हबो एबे प्रकाशित हेलानी आज्ञा मिथ्या शिक्षा शैतान से प्रकाशित हेलानी आज मध्य कहूछि आपण मानकु दया करी आउ ताकू ये करंतु परीक्षा करंतु जो व्यक्ति को ठार सुनुचंती ताकू परीक्षा करंतु ये भाववाणी रो सफलता को प्रचार करूछि ना ता मन इच्छा कहूछि जदि मन इच्छा कहूछि ता भितर ईश्वरंकर आत्मा नाही जेतु प्रथम आगमन रे मध्य फारूसी शास्त्री माने बड़ बड़ वक्ता बोली कि देखै होतिले बड़ बड़ वक्ता बोली कि देखै होतिले किंतु जीशु आसिला परे समस्त पोल खोली गला आज्ञा समस्तंकर पोल खोली गला जीशु कहिदेले डायरेक्ट तमे काल सर्पर वंश तमे शुक्लीकृत समाधि अरे सर्प गुड़ाक नरक दंडरू किपरि रक्षा पाइबो बोइले तेबे आजी भाववाणी सफलतार वाक्य आम शुणिबार समय तेबे आम शुणिबा दरकार दयाकोरी ए वीडियो को जदि भल लगुच लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ आहरी तले दि जाइए डिस्क्रिप्शन रे आमर नंबर कांटेक्ट नंबर आपण माने एई आमर बाइबल क्लास रे जॉइन करी दृष्टांत कथा पुणी भाववाणी सफलता को बुझी पारिबे द्वितीय आगमन समय उपयुक्त समय आहार जोटा कि आम सप्तम जुगरे अच्छु आ सप्तम जुगर आहार भोजन करने आपण माने कमेंट मध्य करि पारिबे और आपण कांटेक्ट करिकी जॉइन करि पारिबे। आमर अनेक आज्ञा माने अछंती आपण मानकु शिक्षा देबे। नमस्कार।